आप सबकी सलामती हो। मैं तसव्वुर सैमुअल ईमान का सफ़र प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम खुदा के बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि जो हमें ज़िंदगी ऐसी नेमत से नवाजता है, इस तरह के वाक़े फ़राहम करता है कि हम रब के कलाम पे गौर व फ़िक्र कर सकें। हम आपके मुतशक्किर ममनून हैं कि आप हमेशा इस प्रोग्राम को देखते हैं, अपना फ़ीडबैक देते हैं और अपने सवालात भी भेजते हैं, इस प्रोग्राम को दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। हम सब आपके लिए खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। ईमान का सफ़र प्रोग्राम हर हफ्ते मंगल की सपहर 4 बजे इंग्लैंड से जो है वो नशर किया जाता है और आप इसको पाकिस्तान में रात 9 बजे और इंडिया में 9:30 बजे देख सकते हैं। मैं यकीनन सोच सकता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि आपके होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रोबिन्सन असगर यहाँ पर नहीं हैं। वो आज इस वक्त इस स्टूडियो में मौजूद नहीं हैं, बल्कि इस मुल्क में भी नहीं हैं, लेकिन वो हमारे साथ ही हैं। यकीनन आप सोच रहे होंगे ये क्या मिस्ट्री है। मैं मिस्ट्री भी हल किए देता हूँ। वो खुदावंद की खिदमत के सिलसिला में किसी और मुल्क में है, लेकिन वो हमें ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे और इसी तरह जिस तरह इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है, फिर वो इस प्रोग्राम को आगे चलाएंगे और हम फिर आज के जो हमारा टॉपिक है उस पर गौर व फिक्र करेंगे। मैं टॉपिक के हवाले से आपकी खिदमत में गोशगुजार करता चलूँ कि आज हम नया अहद जो न्यू कॉवेनेंट है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे और इस पर ज़रा गहराई में जाके देखेंगे कि नया अहदनामा कैसे शुरू हुआ, कैसे बयान हुआ, किस तरह इसका आगाज़ हुआ और फिर किस तरह ये आगे बढ़ा और इसकी तकमील किस तरह जो है वो कलाम पाक में हम देखते हैं। मैं एक और बात भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ता आई थिंक 2 हफ्ते पहले डॉक्टर रोबिन्सन असगर और नौजवान मुबशर बिजनेसमैन सैमसन सैमुअल साहब यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अब्राहमिक कॉवेनेंट जो है, जिसको हम अब्राहम का अहद या अब्राहम का कॉवेनेंट कहते हैं, उस पर डिस्कस किया था और आपने उसमें से बहुत सारी बातें सीखी और ये उसका तसलसल भी होगा, लेकिन हम साथ ही साथ जो है वो नए अहदनामे को भी इसमें कवर करेंगे। और अभी और ज़्यादा आपको मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, हम अपने इस प्रोग्राम के रेगुलर होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रोबिन्सन असगर की तरफ जाएंगे और वो भी इब्तदाइया में कुछ अल्फाज कहेंगे और फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर रोबिन्सन असगर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच पास्टर तसव्वुर, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। और मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज इस जिम्मेदारी को संभाला है और मैं शुक्रगुजार हूँ सारे मीडिया टीम का जिन्होंने बहुत एफर्ट की है कि मुझे ये ले सके ऑनलाइन। और मैं खुदावंद अपने खुदा का भी ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ जो हमें ये फजल देता है कि हम उसके जलाल के लिए जो हर वक्त तैयार रहें, हर जगह तैयार रहें, चाहे हम कहीं भी हों, हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए अपना आप पेश करें। और आज के इस उन्वान के ताल्लुक से जो आपने बताया, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हमने पिछली दफ़ा आपने बताया कि हमने एवेंजलिस्ट सैमसन सैमुअल के साथ मिलके जब बात की थी कि इब्राहिम के साथ खुदा ने एक वादा किया और वो अहद किया, और उस अहद को मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि पैदाइश की किताब उसका पहला बाप जो तीसरी 12वां बाप और उसकी पहली से तीसरी आयत तक हम देखते हैं, तो उसमें जो दूसरी आयत है उसमें खुदावंद का वादा इब्राहिम के साथ था कि मैं तुझे एक बड़ी नस्ल, तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरे नाम को सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। और ये हमने बात डिस्कस की थी इसमें ख़ास तौर पे कि इब्राहिम जो है वो यकीनन मुल्क बनी इसराइल के लिए, कौम बनी इसराइल के लिए बायसे बरकत हुए, और लेकिन उस वादे की तकमील जो है, जो हम आगे जाके देखते हैं कि तीसरी आयत में वह लिखा कि जो तुझे मुबारक कहे मैं उनको बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे मैं उन पर लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। और फिर हमने इस बात की थी कि जो इनिशियल अहद था, जो शुरू में खुदा ने अहद किया, वो कबीलों के ताल्लुक से था, लेकिन फिर आगे जाके खुदावंद ने कहा कि मैं जो तेरे वसीले से जो 16वीं 17वीं आयत है खास तौर पे उस पर चले जाए, तो लिखा कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल के वसीला से,
जो है सब कौमें बरकत पाएंगी। अब कबीलों पे बात नहीं रही थी, सब कौमों पे खुदा ने इस अहद को जो एक्सटेंड किया, बढ़ाया, और उस पे बात हुई। और फिर एक बात हमने खास की थी कि तेरी नस्लों के वसीला से नहीं, क्योंकि इब्राहिम से नस्लें यहूदी नस्ल भी निकली, वहां से फिर यीशु मसीह का आना हुआ, और फिर यीशु मसीह के वसीला से और एक और कौम भी इस्माइल के वसीला से निकली। लेकिन इसीलिए खुदा ने कहा था पैदाइश 21 बाप उसकी 10वीं आयत में, क्योंकि इस लौंडी के बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस ना होगा। उस लौंडी का बेटा यानी हाजरा से जो बेटा हुआ था, जो इस्माइल था, यहाँ पे लिखा है कि उस इसहाक के साथ वारिस ना होगा। और 12वीं आयत में लिखा है क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा। तो ये एक बात बड़ी अहम है जिसको याद रखना। और इस प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे ऑडियंस जो है हर प्रोग्राम में नए होते हैं, तो हमें थोड़ा सा बताना भी जरूरी होता है। तो इसके लिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि आप जरा बताइए कि ये नया अहद जो है और जिसका वादा किया गया, उसको यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों के साथ जब आखिरी फसा वो ले रहे थे, खा रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही थी मत्ती के लूका के इंजील मुकद्दस में 22वां बाब 20वीं आयत में कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जरा इसको बताइए कि ये नया अहद जो यीशु मसीह ने कहा क्या था, और फिर इसकी तकमील की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं इस पे ज़रूर बात करना चाहूँगा। मेरी बड़ी उम्मीद है कि हमारे क़ारीन के लिए नाज़रीन के लिए और सामीन के लिए ये बड़ी दिलचस्पी की बात होगी कि हम इसको ज़रा गौर से समझ पाएँ। बिल्कुल आपने जो बात बयान की है वो इंस्टीट्यूट किया जा रहा है, उसको बयान किया जा रहा है कि ये नया अहद आज मैं बांधने जा रहा हूँ, जब मसीहा अपर रूम में अपने शागिर्दों के साथ मौजूद थे। लेकिन इससे पहले कि हम इनकी तफसील में जाएं, थोड़ा सा इसकी तारीखी जो सियाक़ो सबाक है, कॉन्टेक्स्ट है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं कि ये कब और कैसे और कहाँ दिया गया था, किसके वसीले से ये अहद जो है वो आया, और फिर किस तरह खुदा ने अपनी कुदरत और ताकत से इस अहद की तकमील को यकीनी बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यिर्मयाह एक बहुत बड़े पुराने अहदनामे के नबी हैं, जिनके बारे में मेरी बड़ी कायलियत है कि बाइबल के हर तालिब इल्म को तफसील के साथ जानना चाहिए। यरूशलेम के नॉर्थ में एक केव है, आज भी है, बहुत से लोग उसको देखते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, उसको जरमाइस ग्रोटो कहते हैं। वो जो जरमाइस ग्रोटो है, यह गार है, गारे यिर्मयाह है। इसके बारे में ये ईमान रखा जाता है, ये बताया जाता है कि ये वो गार है जहाँ पर खुदा के बंदा और बहुत बड़े नबी यिर्मयाह ने अपना नोहा लिखा था। और ये वो नोहा कब लिखा था? जब बनी इसराइल जो हैं वो बाबली सीरी में जा रहे थे, और वो देख रहा था कि उनके प्रिंसेस, उनके लोग, उनकी औरतें, उनके बंदे सारे के सारे जो है वो बाबली उनको लेके जा रहे थे, और वो एक बहुत बड़ी असीरी का शिकार हो चुके थे खुदा की नाफरमानी की वसीला से। और यिर्मयाह इस सीन को देखता है और वो रोता है, और वो बड़ा उदास है, और वो बड़ा परेशान है। मैं उसको जब भी देखता हूँ मुझे लगता है कि यिर्मयाह को ऐसे लग रहा था गोया मैं अब शायद सिर्फ लाशें उठाने वाला नबी बाकी बचा हूँ। और वो वहाँ पर बैठे थे और रो रहे थे और उदास थे और परेशान थे। यकीनन यिर्मयाह याद करते होंगे कि हमारे बाप अब्राहम से खुदा ने जब वो बाबल में रहते थे उनसे वादा किया था, उनको निकाला था, उनको कहा था अपने तू बाप के इस वतन से निकल चल, मैं तो ये सरजमीन दूंगा, बड़ी प्यारी सरजमीन दूंगा। वो सरजमीन में पहुंचे भी, बाद में मूसा की मार्फत फिर उनको शरीयत भी दी गई, उनको अहकामात भी दिए गए, और खुदा ने कहा तुम इस मुल्क में बस जाओगे। लेकिन साथ ये भी कहा था कि इसकी बरकतें भी हैं और लानतें भी सुन लो, मेरी वफादारी करोगे तो ये बरकतें तुम्हें मिलेंगी, अगर नहीं करोगे तो लानतें तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगी। वही हुआ, बनी इसराइल वफादार नहीं रही,
اور خدا نے پھر ان کو اسی ملک میں بھیج دیا جس میں سے ان کا باپ ابراہم نکلا تھا، اور وہ دوبارہ اس اسیری میں چلے گئے. اور یرمیہ رو رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں، نا امیدی ہے، مایوسی ہے. اور جب ہم یرمیہ کا نوحہ پڑھتے ہیں، اور تیسرے باب میں اچانک چند الفاظ جو ہے یرمیہ لکھتے ہیں. میں وہ الفاظ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ یقیناً ہمارے لیے تسلی کا باعث بھی ہوں گے. ہم حیران بھی رہ جاتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی پوری قوم کو جب غلامی میں جاتے دیکھ رہا تھا، رو رہا تھا. ہی از آلسو لیبلڈ ایز اے ویپنگ پروفٹ. وہ ایک گریہ زاری کرنے والا نبی پرانے عہد میں گنا گیا ہے، اور وہ رو رہا ہے. اور پھر وہ یہ لفظ بولتا ہے، یہ لفظ میں آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں. کہتا ہے، ان باتوں کی یاد سے میری جان بےتاب ہے، میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، اس لیے میں امیدوار ہوں. دیکھیں وہ امیدوار ہے، اور یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، ہر صبح تازے ہے، اور تیری وفاداری عظیم ہے. خدا اس بڑی تاریکی میں، مایوسی میں، نا امیدی میں اس کو امید کا پیغام بھی دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر نیا عہد نامہ، نیا عہد، نیو کووننٹ جو ہے اس کے ذہن میں ڈال دیا تھا خدا نے. بالکل 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 آپ نے بڑا درست فرمایا. اور ہم اگر دیکھیں اس کو تو یرمیہ 31 باب اس کی 31 سے 34 آیت میں ہم اس کو پڑھیں گے، پھر ہم تفصیل میں آگے چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے. آپ جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، جس میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ شیئر کیجئے. اور میں بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا پروگرام ایمان کا سفر جو ہے، یہ اس کے پیج جو فیس بک پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے، یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پاک زندگی پیج ہے، آپ اس کو لائک کیجئے. hoshana.live ہمارا ایپ ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ یہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ یہ پروگرام جاتا ہے. اور پھر جو باہر کے ممالک میں، دوسرے ممالک میں لوگ ہیں، اور جو پاکستان میں بھی ہیں، وہ اس پروگرام کو ایشیا سیٹ 7 کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، تاکہ ایشیا سیٹ 7 میں جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں وہ دیکھ سکیں. ایک بات میں خاص کہنا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ جو ہمارا ایمان کا سفر پیج ہے، اس کو جب آپ لائک کیجئے، فالو کیجئے، تو آپ کو سارے پروگرام ہمارے وہاں پہ ملیں گے، نظر آئیں گے. آپ جو پروگرام دیکھنا چاہے، 350 سے زیادہ پروگرام وہاں پہ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارا پچھلا پروگرام بہت اچھا پروگرام تھا اسی تعلق سے، آپ اس کو بھی دیکھیے گا. اب آج کے پروگرام کے تعلق سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو پاسٹر تصور آپ نے بڑا خوبصورت طریقے سے اس کا بڑا پس منظر اچھا بیان کیا، کیونکہ ہمارے لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ ساری اس بات کو جو کی گئی ہے اس کو سیاق و سباق کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ سکے. تو یرمیہ 31 باب اس کی 31 سے 34 آیت میں لکھا ہے، یہ وہ وعدہ ریپیٹ ہو رہا ہے. پھر سے خدا پھر سے اس وعدے کی تکمیل کی بات کر رہے ہیں، اور لکھا کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا. ہم آج بات کر رہے ہیں نئے عہد کے تعلق سے، اور یہ نیا عہد جو ہے ہم نے پڑھا تھا، یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کی تکمیل ہے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ پورا ہوا ہے، اور یہ خدا کا فضل ہے. جو پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے کاموں کے وسیلہ سے نہیں، کسی بھی طور پہ یہ کام ہمارے جو ہیں ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک نہیں لے کے جا سکتے، لیکن یسوع مسیح پہ ایمان لے آنے کی وجہ سے ہم اس بڑے خدا کے اس عہد میں شامل ہو جاتے ہیں. اور لکھا ہے کہ یہاں پہ کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خدا فرماتا ہے جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا. اور 32 آیت پہ اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب ان کو ملک مصر سے نکالا ہے. تو خدا یہاں کلیئرفائی کر رہے ہیں کہ میں نے عہد کیا تھا باپ دادا سے، لیکن اب یہ نیا عہد جو ہے یہ اس تعلق سے نہیں، اس وسیلہ سے نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے. اور جو 34ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا فرماتے اس لیے میں ان کی بدکاری بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہیں کروں گا. تو اس بات کو ہمیں خاص طور پہ دیکھنا ہے، جاننا ہے کہ خداوند خدا ہے جو ہمارے جو گناہوں کو بخشتا ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. آپ اس کے تعلق سے ذرا بات کیجیے گا.
बहुत शुक्रिया भाई साहब, इस पे जी बात कर लेते हैं। बिल्कुल वो मैं जो बयान कर रहा था, फिर यिर्मयाह को खुदा ने ये नया अहद दिया जिसकी अभी आपने जिसका रेफरेंस दिया है, और आप इसको चूँकि लंबे चैप्टर है, आप इसको घर में चैप्टर 31 से 33 तक ज़रूर पढ़ें, इसमें नए अहद नए का बड़ा तफसीली बयान है। अब यहाँ पर अगर हम इस अहद को पढ़ें गौर से, बड़ा ज़रूरी है बाइबल के तालिब इल्मों के लिए जानना कि जो नया अहद है इसके 3 बड़े हिस्से हैं। मैं अभी पढ़ देता हूँ, इन तीनों को जानना जरूरी। ये नया अहद था क्या? नया अहद क्या खुदा ने बांधा था? भाई अहद जब बांधा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो उसके कुछ तो आपके पॉइंट्स लिखते हैं ना, उसके नुकात हैं जी, ये 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ बड़ी, इसमें 3 बड़ी चीज़ें हैं। खुदावंद ने कहा था कि मैं इसराइल के घराने, यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। फिर वो कहते हैं उनको मैं जिस भी मुल्क में वो जाएंगे, असीरी में, वहाँ से मैं उनको निकाल लाऊंगा। ये लिखा है आयत नंबर 33 में, अभी पैसे ने पढ़ा, बल्कि ये वो अहद जो उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाते मैं अपनी शरीयत उनके बातें में रखूंगा, खुदावंद और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। और फिर वो अपने पड़ोसी और अपने भाई को ये तलीम कहकर तलीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। खुदावंद फरमाता है इसलिए कि मैं उनकी बदकरदारी को बख्श दूंगा, उनके गुनाहों को याद ना करूंगा। तो 3 हिस्से हुए नए अहदनामे के। पहला हिस्सा ये है कि खुदा वादा फरमाते हैं बनी इसराइल से बाबली असीरी में जाने के बाद, और यिर्मयाह की मार्फत कि इनको बता दो कि मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा। पहली बात। दूसरी बात, फिर खुदावंद कहते हैं मैं तुम्हारे दिल पर, तुम्हारे बातन पर अपनी शरीयत लिखूंगा। ये समथिंग वंडरफुल इज गोइंग टू हैपन उस नेशन के साथ। और तीसरी बात करिए, खुदा अपने पड़ोसी के साथ फिर रहेंगे, इसका मतलब अपने उस मुल्क में आके बस जाएंगे। सो 3 बड़े नुकात हो गए अहदनामे के। पहला, मैं उनको वापस ले आऊँगा। दूसरा, मैं उनके बातन पर अपनी शरीयत लिख दूंगा। कोई नई पैदाइश की बात हो रही है, ज़रा गौर फिक्र कीजिएगा। और तीसरी बात जो है वो अपने मुल्क में आकर बस जाएंगे। ये यिर्मयाह के वसीला से खुदा ने उनको हुक्म दिया था। और एक और बड़ी मज़े की बात, अक्सर मैं इस बात को ज़रूर बयान करना चाहूँगा। अब यिर्मयाह को ये जब खुदा कह रहे हैं, अभी तो वो असीरी में थे, उदास थे, परेशान थे, और खुदा ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात यिर्मयाह की मार्फत कही, यिर्मयाह को कही, कहते ऐसा कर यिर्मयाह, तो इस मुल्क में एक 70 शेकल से एक खेत खरीद ले। तो यिर्मयाह हैरान है कि खुदावंद जी, बंदा तो यहाँ रहता कोई नहीं, हम सारे गुलामी में हैं, तो मैं ये खेत क्यों खरीद लूँ? तो खुदावंद ने कहा तू खरीद ले, ये निशानी है, आज गुलामी में जब तेरे लोग हैं तो अब खेत खरीद ले। ये मेरी तेरे साथ टोकन है, अहद है कि आसमान और ज़मीन टल सकते हैं, सूरज अपना निकलना बंद हो सकता है, लेकिन जो मैंने कहा कि वो वापस आएंगे, मैं शरीयत उनके बातन पर लिखूंगा और उनके इस मुल्क में बसा के अपनी बादशाही कायम करूंगा। ये ज़रूर होगा। और ये खेत जो तूने खरीदा है, ये मेरा तेरे साथ अहद। अगर पढ़ना चाहें तो आप यिर्मयाह की किताब के 32वें बाब को पढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी खूबसूरत ये बात की है कि खुदा ने, और जब असीरी में वो थे तो खुदा उनको फिर से एक दफा उस उम्मीद की तरफ लेके जा रहा है। वो उसका जो वादा खुदा का है, वो कभी भी अपनी बातों को जो है वो भूलता नहीं है। हाँ, अभी हम आगे जाके इस पे बात करेंगे कि बाद दफा कुछ वक्फा आता है, कुछ ऐसा पीरियड आता है, पॉज आता है, जिसमें भी खुदा बात करना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने नाज़रीन से कहूंगा कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है खास, एक +44 793 1174 775, ये हमारा खास व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अपना सवाल, अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं और हम आपके सवाल का जवाब देंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि हमें खुशी होती है जब आप प्रोग्राम में सवाल करते हैं, और लेकिन अगर सब्जेक्ट के ताल्लुक से हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हम उसी सब्जेक्ट में रहते हुए हम बात कर सकें। अब पास्टर, आपने जब ये सारे इसकी बैकग्राउंड और हमने ये प्रश्न हुई, यिर्मयाह नबी की मार्फत हुई, प्रोफेसी खुदा की तरफ से उसको मिली, और उसने फिर पैगाम अपने लोगों को, उस वक्त के लोगों को भी दिया, और आज उसके बाद भी जब कलाम मुक़द्दस लिख दिया गया हमारे और बनी इस्राइल की रहनुमाई के लिए, तो आज भी ये हमारे लिए मशले राह है। लेकिन एक बात जब हम कर रहे हैं ये इस ताल्लुक से, और वो है अहद, नए अहद की, तो नए अहद की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई। यीशु मसीह ने
ایک بہت بڑی قیمت چکائی، کیونکہ اس سے پہلے جو عہد تھا اور پھر اس کے بعد جب شریعت دی گئی تو ہر گناہ کی قربانی تھی، اور قربانی ہر سال و سال کائن بھی لے کے جاتا تھا ایک ہی دفعہ جو پاک مقام میں، اور لوگ ہر سال اپنے گناہوں کی، مختلف طرح کے گناہوں کی سوخنی قربانیاں اور دوسری قربانیاں اور گناہ کی قربانیاں اور بہت سی قربانیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ دینی پڑتی تھی. لیکن کلام مقدس کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے ایک ہی بار وہ اپنا خون لے کے باپ کے پاس چلا گیا اور اس کے دانے ہاتھ بیٹھ گیا. ہم اس کو بات کریں گے. آپ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ یہ وہ کیا قیمت تھی جو یسوع مسیح نے ادا کی، تاکہ ہمارے بہت سے ویور جو ہیں، ناظرین جو ہیں، وہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں اور اس بارے کہ وہ کیا قیمت تھی جو یسوع مسیح نے ادا کی. دیکھیے، سب سے پہلی بات جو ہے جو ایویڈنٹ ہمارے پاس ایک پیغام ہے اس قیمت کے حوالے سے، وہ صلیب ہے اور مسیحا کی خالی قبر ہے. ہم جانتے ہیں باغ عدن میں جو ایک بہت بڑا کام خراب ہو گیا، انسان نے اپنی مرضی کو خدا کی فرما برداری پر فوقیت دی اور وہ خدا کے فضل سے گر گیا اور وہ گناہ کا شکار ہو گیا، اور گناہ کی مزدوری موت ہے. یہ ہم جانتے ہیں، موت سے کم کچھ نہیں ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے. اور یہ خدا نے انہیں سکھا دیا تھا باغ عدن میں ہی، جب پہلی دفعہ آدم نے گناہ کے بعد اپنے آپ کو انجیر کی لنگیوں سے، اور اما حوا نے اپنے آپ کو انجیر کی لنگیوں سے چھپانے کی کوشش کی، یعنی اپنی سیلف رائچسنس سے، اپنی راست بازی سے. تو خداوند نے جب ان کو انکاؤنٹر کیا تو ان کو بتایا کہ یہ چیزیں تمہارے ننگے پن کو نہیں چھپا سکتی، اس کے لیے بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور بائبل بڑی کلیئرلی بیان کرتی ہے کہ پھر ان کو جو ہے وہ چمڑے کے کرتے جو ہے وہ پہنائے گئے، اور جو ہے وہ بہت سارے مفسر اور جو ٹیکسٹ ہے وہ اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ کسی لیم کو یا کسی چیز کو ذبح کر کے اس کو مار کے اس کی جو کھال ہے، جو سکن ہے، وہ دے کے ان کو کور کیا گیا تھا. اور وہیں پر خدا نے یہ پیغام دے دیا تھا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، کسی کو گناہ کے لیے مرنا ہے. یہ کور اپ کرنا اور مختلف چیزوں سے اپنے آپ کو ڈانپ کے میرے سامنے آ جانا اور اپنے آپ کو راست باز پیش کرنا، یہ خدا کی عدالت میں نہیں چلتا. خدا دلوں کے راز جانتا ہے، خدا ہمیں اندر سے پہچانتا ہے. سو خدا ہمیں مکمل اور جس کہتے ہیں کافی معافی جو ہے اس کا انتظام کرتا ہے. تو وہاں پر وہ جو چمڑے کے کرتے تھے وہ جب بنائے گئے تو پہلی دفعہ شاید میری قائلیت ہے کہ آدم اور حوا نے پہلی دفعہ شاید موت کو دیکھا، کسی کو مرتے دیکھا تھا. تو وہیں سے خدا نے یہ ٹھہرا دیا اب قربانیاں دی جائیں گی، تب گناہ ہوگا، کفارہ ہوگا. اور مسیحا جب جناب مسیحا تشریف لائے، رب کی ذات مبارکہ نے مسیحا کی صورت میں زمین پر وہ آئے، تو پھر انہوں کو بھی جان ہی دینی پڑی، اپنا خون بہانا پکڑا. خون بغیر معافی نہیں، اور اس سے ہمارا فدیہ ہوتا ہے. یہ بڑی قیمت ہے مسیحا نے ادا کی صلیب پر. بالکل. اور لیکن ایک چیز اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے درمیان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پوز آتا ہے، ایک وقت آتا ہے، وقفہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بار بار خدا کے کہنے کے، نبیوں کے وسیلہ سے، کلام کرنے کے وسیلہ سے کے باوجود وہ جو ہے وہ خدا سے دوری میں. اور پھر خدا جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وقفہ بیچ میں ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اس وقفے کے تعلق سے بڑی خوبصورت آیت رومیو کے نام پولس رسول کا خط جو ہے 11واں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے وہاں پہ کلام مقدس میں کہ وہ خدا جو بعض دفعہ کچھ چیزوں کو ہونے دیتا ہے اور اس میں سے جیسے لکھا ہے نا کلام میں کہ وہ برائی میں سے بھلائی نکالنا جانتا ہے. تو یہ میں آپ کے سامنے آیت پڑھ دیتا ہوں، پھر اس میں ہم بات کرتے ہیں. یہاں پہ رومیو کے نام پولس رسول کا خط اس کا 11واں باب اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، بس میں کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے؟ ہرگز نہیں. یہ خدا ان کا کلام کر رہا ہے کہ وہ ٹھوکر جو ہوئی وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ گر پڑے، بلکہ لکھا ہے بلکہ ان کی لرزش سے غیر قوموں کو نجات ملی. ہلیلویا. یہ ایک جو بیچ میں وقفہ آتا ہے اور پھر یسوع مسیح کا آنا اور یسوع مسیح کی قربانی جو ہے وہ غیر قوموں کے لیے بھی اب ہمیشہ کی زندگی کا پیغام لے کے آئی ہے. اور یہاں پہ آگے اس میں لکھا ہوا ہے، اگر اس کو میں پورا پڑھ دوں،
यहाँ पे 11वीं आयत में, बल्कि उस लर्जिश के वसीला से गैर कौमों को निजात मिली ताकि उन्हें गैरत आए। अब किसको गैरत आए? ये बनी इसराइल कौम जो खुदा से दूर बार बार चली जाती थी, बार बार गुनाह में चली जाती थी, बार बार उस आयत को पूरा होने से रोक देती थी। तो इसके वसीला से खुदा चाहता था कि उनको गैरत आए। और आज भी मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये मौका है, जो आज के हम लोग हैं, कि यीशु मसीह की कामिल और काफी कुर्बानी दी जा चुकी, लेकिन बहुत सी कौमें, बहुत से लोग, दुनिया के बहुत से मज़ाहिब और बहुत से मज़ाहिब क्या आ गए, ऐसे लोग जो नहीं मानते क्या कोई खुदा है। अब उनको भी खुदा मौका दे रहा है बार बार कि वो इस बात पे आ जाए, इस बात को जान लें कि कामों के वसीला से नहीं। क्योंकि बहुत से हमारे पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि लोग अपने जो है ना और दूसरे काम भी जारी रखते हैं और उसमें से फिर कुछ निकाल के खैरात और ये और वो समझते हैं कि उनके गुनाह बख्शे चले जाएंगे। लेकिन खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि जो है हमारे कामों के वसीला से नहीं, बल्कि यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से, और जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा था, पहला कुरिन्थियों में भी लिखा हुआ है, उसका 11वां बाप उसकी 23 आयत, उसके बाद फिर आप उसमें 25 आयत, उसने लिखा कि इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। बात हो रही है आज नए अहद की, बात हम कर रहे हैं। कोई नया अहद कैसे कायम हुआ, वो नया अहद किसने कायम किया और उसकी किसने कीमत अदा की? वो कलाम मुकद्दस में ये वो आखिरी सफर है, लास्ट सफर कहा जाता है। आप इसके ताल्लुक से जरा बात कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया भाई साहब। वही जो आप बात कर रहे थे, मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा कि काम हर मसीही से एक्सपेक्टेड है। God expects every Christian to bear good fruit, very good fruit by the way. लेकिन वो काम निजात का बायस नहीं हो सकते। इफिसियों के खत में पौलुस बड़े वाज़े करते हैं कि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से बल्कि खुदा की बख्शिश है, और ना माल के सबब से था कि कोई फ़ख्र ना करे, सो काम नहीं है खुदा का। ये मैं कहता हूँ हमेशा ये फजल का बहरे बेकरां जारी है। नहा लें इसमें घुस जाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। और जैसे अभी भाई साहब ने पढ़ा कि उनकी लग्जिश है, उनके गैर मुतज़लज़ल हो जाने से, हिल जाने से, उनके हिल जाने से हमारे लिए ये जो है निजात का एक नया दर खोला है। सो हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और जैसे अभी आपने अपर रूम की वही बात की कि मसीहा ने वो प्याला लिया, और क्या ये नया अहद है, मैं इसको आज बांधता हूँ। जैसे आपने पहले बयान कर दिया था, हर अहद जो है वो खून से बांधा जाता है। तो मसीही यहाँ पर, इसलिए मैं कहता हूँ जहाँ मसीहा इंस्टीट्यूशन हो रही है, उसको बयान कर रहे हैं कि जी आज से ये जो है नया अहद मैं बता रहा हूँ, अनाउंस कर रहा हूँ, और अभी मैं बस थोड़ी देर बाद सलीब पर अपनी जान दूंगा, मैं फिदिया दूंगा, मैं तुम्हारा कफ़ारा बनूंगा, और ये जिसका मैं ऐलान कर रहा हूँ इस पर मोहर सब्त हो जाएगी और ये जारी हो जाएगा, और आपको इस पर ईमान लाना है और निजात पानी है। लेकिन साथ साथ जो इस बात का मैं इंतबाह भी देना चाहता हूँ, खबरदार करना चाहता हूँ, वार्निंग देना चाहता हूँ, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अब निजात मिल गई तो अब हमें अच्छे काम नहीं करने हैं। अच्छे काम हमें करते रहना है, अच्छे फ्रूट पैदा करने हैं और अपनी गवाही को बिल्कुल बात सबर आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हमें अच्छे काम के साथ साथ वो तालीम जो यीशु मसीह ने दी, वो तालीम उसको हमने फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। क्योंकि कलाम मुकद्दस कहता है कि वो कलाम के मुताबिक हमें कामिल बनते चले जाना है। और कामिल बनने के लिए, क्योंकि जब हम तौबा करके खुदा से माफ़ी मांग के उसके साथ चलते हैं तो वो हमारा एक सफ़र का आगाज़ होता है। अब उस सफ़र के आगाज़ को इख्तिताम तक लेके जाने के लिए, कामलियत के दर्जे तक पहुंचने के लिए हमें कलाम मुकद्दस के मुताबिक, यीशु मसीह की तालीमात के मुताबिक जो आगे बढ़ना है। और मैं नाज़रीन से कहूँगा कि आज आप चाहे किसी भी रंग, किसी भी नस्ल या किसी भी मज़हब के में से हैं, आपके लिए ये मौका है। खुदावंद आपको भी आज मौका दे रहा है कि आप भी उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करें और यीशु मसीह की कुर्बानी के लिए, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, इफिसियों 2 बाब उसकी 12-13 आयत में बड़ा क्लियरली लिख दिया गया हुआ है गैर कौमों के ताल्लुक से, अगले जमाने में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज
اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور نا امیدی اور دنیا میں خدا سے جدا تھے. دنیا میں خدا سے جدا تھے. اور میں کہتا ہوں ہمیشہ ایک بات جس پہ میں نے ایک بار پریچ بھی کیا تھا ایک لندن میں ہی ایک بہت بڑا پروگرام ہمارے مسلمان بھائیوں نے کرسمس کے تعلق سے کیا تھا کہ دا بگیسٹ برج جو سب سے بڑا پل آج تک بن سکا وہ یسوع مسیح نے بنایا. انسان جو زمین پہ اور خدا جو آسمان پر. اور خدا نے یسوع مسیح نے اپنے اس عہد کو جب پورا کیا اس کامل اور کافی قربانی کو صلیب پہ دے دیا. آج بہت سے ہمارے مسلمان بھائی خاص طور پہ نہیں مانتے کہ وہ صلیب پہ چڑھائے گئے, لیکن ان کا صلیب پر جانا ہی جو تھا نجات کا باعث اور اس خون میں عہد کا باندھا جانا تھا. اور اگر 12ویں آیت دیکھیں وہاں پہ 13ویں آیت میں لکھا ہے سیوں کی اسی دوسرے باب کی, مگر تم جو پہلے دور تھے یعنی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے, خدا سے دوری میں تھے, اب یسوع مسیح میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے. یسوع مسیح کے خون کے سبب سے ہم نزدیک, یعنی کہ خدا کے ساتھ ہمارا ملاپ یسوع مسیح نے کر دیا. اور یہ ملاپ صرف اور صرف جو ہے اس قربانی کے وسیلہ سے جو صلیب پہ دی گئی, کیونکہ ممکن نہ تھا. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے نئے عہد نامے میں کہ ممکن نہ تھا کہ بیلوں اور بچڑوں کی قربانی کے وسیلہ سے موروثی گناہ معاف کیے جاتے. اس لیے ہمارے لیے ایک بدن تیار کیا گیا, اور وہ بدن یسوع مسیح کا تھا جو دنیا کی نجات کے لیے جو ہے وہ دے دیا گیا, قربان کر دیا گیا. آپ اس کے تعلق سے بات کیجئے, اور پھر یہ گڈ نیوز جو ہے یہ کیوں ہمیں لے کے جانا ہے اس پہ بھی بات کیجئے گا. تھینک یو, آپ نے بڑی میرے دل کے جو قریب ہے اس کو چھیڑ دیا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, جب ہم رب کو کہتے ہیں اے ہمارے باپ, ہمیں رشتے میں باندھ دیا. مسیحا کی کفارے کی برکت دیکھیں, فضل کی انتہا دیکھیں, عروج دیکھیں فضل کا, کہ وہ ہمیں خدا کو, جس کو کسی کی ہمت نہیں تھی. ہمیں پتہ ہے یہودی تو خدا کا نام نہیں لے سکتے, اور وہ ٹیٹراگرامیٹر ہمیں پتہ ہے وہ پورا نام بھی نہیں بولتے تھے, وہ YHWH بولتے تھے, یا ہوا پورا نام نہیں لیتے ڈر کے سے کہ کوئی تکفیر نہ ہو. اور ہمیں خدا نے یہ اعزاز دے دیا کہ ہم اس کو کہتے ہیں اے ہمارے باپ. یہ مسیحی قوم ہے دنیا میں جو اس کو رب کو باپ کہہ سکتے ہیں, اور سب کے لیے انویٹیشن ہے, سب اسے باپ کہہ سکتے ہیں, سب کی اس کے تخت تک رسائی ہو سکتی ہے. پولس فرماتے ہیں اس نے ہمیں آسمانی مقاموں میں بٹھائے گا نہیں, بٹھایا. ہماری اوپر موجودگی ہے, ہمارے اوپر نام لکھے ہیں. خدا کا جو اوپر کو جو دفتر ہے, بہت بڑی کتاب, اس میں ہمارے نام لکھے ہوئے ہیں. سو دیکھیے اتنی قربت کا جو تجربہ ہے, یہ اتنی قدرت کا جو مزہ کہہ لیں, لطف جو ہے, جو ایکسپیرینس جو ہم کر سکتے ہیں, صرف وہی کر سکتے ہیں جن کو مسیحا نے قریب کر دیا ہے. پہلے ہم دور تھے, وعدوں سے دور تھے, خدا سے دور تھے, ایلین تھے, تو مسیحا کی قربانی کے وسیلہ سے اس نے ہمیں نزدیک کر دیا. ایک اور بات آپ نے کی تھی, میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ پادری ہیں, یہ خدا کے خادم ہیں, یہ بائبل کے طالب علم ہیں, یہ تو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں, مسیحا کی اتنی محبت بیان کرتے ہیں. آپ خود پڑھیں, ہماری باتوں پہ نہ جائیں, سارے نبیوں کو سامنے رکھیں, ان کو بھی دیکھیں اور مسیحا کو سامنے رکھیں, تو آپ خود دیکھیں گے جو مسیحا نے کیا کسی نے نہیں کیا. قربانی دی, اپنا آپ پیش کیا, اور جو سزا تھی کہ گناہ کی سزا موت ہے وہ اٹھائی, اور ہمارے لیے زندگی کا در, آب حیات کا جو بڑا دریا ہے وہ جاری کر دیا. اور اس لیے ہم یہ اناؤنس کرتے ہیں, ہم بناتے رہیے, یا ہم جذباتی ہو کے نہیں کہتے, کلام یہ بیان کرتا ہے. بالکل. اور کلام میں بڑے واضح طور پہ غیر قوموں کے لیے تو بہت زیادہ بار کہا گیا ہے ایسی اشیوں کے نام جو پالوس خط ہے. میں نے پہلے دوسرے باب سے بات کی تھی, اگر تیسرے باب میں دیکھیں اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے مسیح میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلہ سے. پہلے جو بات کی تھی نا, ذرا خوشخبری کے تعلق سے بتائیے گا کہ واٹ از دا گڈ نیوز. تو خوشخبری کے تعلق سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں. غیر قومی یہودیوں کے لیے خالی نہیں تھا یہ, اور اب جو ایمان لے آئے مسیحوں کے لیے خالی یہ نہیں ہے, بلکہ کلام مقدس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو خوشخبری کے وسیلہ سے, خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری جو ہے یسوع مسیح کا
मतलब इंसान के लिए आसमान से उतर आना, एक बदन ले लेना, जो यीशु मसीह जो खुदा का बेटा, जो कलाम मुकद्दस कहता है, यूना के इंजील पहला बाब उसकी पहली आयत, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और आगे जाके कलाम उसी आयात में लिखा है, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बन जाने का हक बख्शा। और यही वो खुशखबरी है जो आज भी हम देना चाहते हैं। और जितने मेरे इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं, मैं आपके लिए खास तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि आप चाहे किसी भी रंग, नस्ल या मजहब से हैं, ये आज का पैगाम आपके लिए भी है। आज का पैगाम सिर्फ हम अपने मसीही बहन भाइयों को नहीं दे रहे, हम अपने हर उस भाई को, हर उस बहन को, हर उस बेटे को, हर एक बेटी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने ये जो कहा कि ये मेरे अहद में मेरा खून नया अहद है, ये नया अहद आपकी खातर, वो खून आपकी खातर बहाया गया। और यहाँ ये कलाम मुकद्दस कह रहा है कि खुशखबरी के वसीला से आप मिरास में शरीक और बदन में, बदन मीन्स के जो कलीसिया है, कलीसिया को बदन कहा गया है, बदन में शामिल और वादा में दाखिल है। और वादा हमारे साथ क्या है? यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। यानी खुदावंद खुदा के साथ हम आसमानी मुकामों में उस जगह पे जो उसने हमारे लिए तैयार की है, हम उस जगह पे होंगे। आप इसके ताल्लुक से जरूर बात कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं कलाम अक़दस में से मुबारक और पाक और ताकतवर अल्फाज पढ़े देता हूँ, इंजील सुना देते हैं जो इंजील लिखी है। और आपने बिल्कुल इंजील बयान कर दी, वही इंजील इसको दूसरे लफ्ज़ों में पौलुस ने अपना पहला खत कुरिन्थियों के नाम लिखते हुए उसके 15वें बाब की पहली 4 आयत में बयान कर दी है। इंजील सुन लें और उसका काम देख लें। इंजील करती क्या है? कहते अब है भाइयों, मैं तुम्हें वही इंजील सुनाए देता हूँ। खुशखबरी लिखा है लफ्ज़, लेकिन इंग्लिश में गॉस्पल है और ग्रीक जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो भी इसको इवेंजलियम कहते हैं, यानी गॉस्पल कहते हैं। कहता है भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी सुनाई देता हूँ जो पहले भी दे चुका हूँ, जिसने तुम्हें कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। अगली आयत सुनिए, सारे गैर कौम भी सुने, क्रिश्चियन भी सुन लें। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है। निजात इंजील के वसीला, मसीहा ने जो काम किया उसका पैगाम जो है, वो निजात का पैगाम क्या है, सुन लीजिए। और कहते हैं वो तुम्हें याद रखनी है और उसको अपने दिल में बिठा के रखना है। इंजील सुन लीजिए। कहते हैं बाद तीसरी आयत से, चुनांचे मैं सबसे पहले तुमको वही बात बता दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। This is the very gospel we have to preach. We believe and we preach and we will keep on preaching until he comes back. हमें ये प्रीच करना है कि इंजील है, मसीह हमारा दफन हुआ और जी उठा हमारे गुनाहों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये बयान कर दिया। और एक बात और बहुत ही जरूरी है जो हमारे लोग समझते हैं कि शायद अब यहूदी कौम जो है वो इस वादे से बाहर रह चुकी है, क्योंकि बहुत यकीनन बहुत थोड़े यहूदी मान लाए और अब जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग हैं वो गैर कौमों से आए और गैर कौमों में निजात का पैगाम पहुंचा। लेकिन ये जो यीशु मसीह की दूसरी आमद है, ये इस कवर्नेंट का जो कंप्लीट फुलफिलमेंट होनी है, मुकम्मल तकमील जो होनी है, वो यीशु मसीह की दूसरी आमद पे जो है ये होगी। और उसमें जब जो गैर कौमें तो आएंगी आ रही हैं खुदावंद में, और लेकिन यहूदियों को भी एक दफा और मौका मिलेगा। और रोमियो के नाम जो पौलुस रसूल का खत उसकी 11वां बाब और 25 से 27 आयत में लिखा है, ऐ भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से ना वाकिफ रहो। इस्राएल का एक हिस्सा सख्त हो गया है। इस्राएल का एक हिस्सा जिन्होंने कबूल नहीं किया, जिन्होंने माना नहीं कि यही मसीहा था, तो ईमान नहीं लाए, ये उनके ताल्लुक से बात है कि एक हिस्सा सख्त हो गया है। जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा। अब ये इस वक्त मौका जो है
اس وقت موقع غیر قوموں کو دیا جا رہا ہے۔ دوسری آمد سے پہلے پہلے غیر قوموں کو ایک بہت بڑا موقع دیا گیا ہے، دیا جا رہا ہے، اور پھر جب یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی تب تک کہتے یہ ہے کہ بہت زیادہ اور بلینز آف لوگ جو ہے وہ مسیحیت میں آ چکے ہوں گے اور مسیح کو قبول کر چکے ہوں گے۔ اس وقت مسیح کا جب آنا ہوگا تو کلام مقدس مکاشفہ کی کتاب، آخری کتاب جو بائبل مقدس کی ہے، وہ بتاتی ہے کہ پھر جب مخالف مسیح آئے گا، اینٹی کرائسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آئے گا، تو اس وقت پہلے تو یہودی کا ساتھ دیں گے، لیکن جب 3.5 سال بعد وہ اپنا اصلیت ظاہر کرے گا اور اپنا بت ہیکل میں نصب کرے گا، اس وقت لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، کیونکہ یہودی قوم شروع ہی سے جو ہے وہ ہیکل کے لیے بڑی ان کی خاص عقیدت عزت ہے، اور اس وقت وہ پھر جو ہے جانیں گے کہ واقعی ہی مسیحا تو وہی تھا، ہم تو اس کو مسیحا سمجھ بیٹھے، یہ جو مخالف مسیح ہے، اینٹی کرائسٹ جو بھید بدل کے آیا۔ تو یہ جو آیت بتاتی ہے کہ تب تک جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو، وہ ایسا ہی رہے گا۔ وہ جو حصہ سخت ہوا ہے، وہ جو بڑے یہودی نہیں ابھی تک مان رہے، یہودی ابھی تک پیغام پہ ایمان نہیں لا رہے، پھر ان کا موقع آئے گا اور پھر وہی جو ہے یہ اس سارے کام میں جو ہے وہ ایمان یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے۔ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور جہاں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ اس پروگرام کو شیئر کیجئے اور یہ اس خوشخبری کے پیغام کو اور مسیح کے اس نئے عہد کو دنیا تک پہنچائے، اور تاکہ آپ بھی حصہ ڈال سکے بہتوں کی نجات کے لیے، بہتوں کے ہمیشہ کی زندگی کے لیے، تاکہ دنیا بے راہ روی سے ہٹ کر اس راہ پہ چلے جس کے تعلق سے کلام کہتا ہے کہ یہ راستہ گو کے سکڑا ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک لے جاتا ہے۔ سکڑا کا مطلب تنگ راستہ، یعنی کہ دنیا کی خواہشوں کو چھوڑ کر ہمیں جو ہے اس راستے پہ آگے بڑھنا ہے جس میں مسیح ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک لے جائے۔ آپ ایک تھوڑا سا اس کو مزید بیان کیجیے گا کہ نئے عہد کو قائم کرنے کے لیے قربانی کا خون کیوں ضروری تھا، یہ تھوڑا سا اس پہ بیان کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ میں آپ جو بات کر رہے تھے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہماری کرسچنوں کی یا جو مسیح میں آتے ہیں ان کی تو لاٹری نکل آئی ہے، یعنی ہمیں اب یہ موقع فری ہے کہ آئیے ابدی زندگی، ایٹرنل لائف کو انجوائے کریں جو مسیحا کے وسیلہ سے ممکن ہے۔ انسان اپنی جو اس کی جو بیسٹ ایفرٹ ہے اس کے وسیلہ سے بھی خدا کے بلند معیار تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا جو پاکیزگی کا بلند معیار ہے وہاں تک انسان کچھ بھی کل نہیں پہنچ سکتا۔ تو خدا نے خود سے ہی مسیحا کے وسیلہ سے ہمیں وہ بلند معیار راست بازی کا دیا ہے جو مسیحا کے وسیلہ سے ہمیں دستیاب ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے پوچھا کہ وہ بلڈ ہی کیوں تھا، میں نے اس پہ تھوڑی سی پہلے بات کی تھی کہ چونکہ خداوند فرماتے ہیں اپنے کلام میں، کیونکہ آپ کی جو ہائیسٹ قیمت جو گناہ کی ہے وہ تو جان ہے نا انسان کی، اور خون کے اندر ہماری جان ہے، تو قربانی ٹھہرائی۔ دیکھ لیں سارا جو پرانے عہد نامے کا قربانیوں کا سلسلہ ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ کس طرح انسان کے گناہ کا کفارہ دیا جا سکے۔ تو بے شک ہم جب پرانے عہد نامے کی قربانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ اچھی قربانیاں تھیں، بڑی زبردست قربانیاں تھیں، لیکن وہ کامل قربانیاں نہیں تھیں۔ ایک سال کے لیے ہمارے گناہوں کو کور کرتی تھی، اردو میں لفظ لکھے وہ طرح دیتی تھی، ان کو ڈھانپ دیتی تھی، اس لیے ہر سال ان کو ریپیٹ بھی کرنا پڑتا تھا یا بار بار بھی ریپیٹ کرنا پڑتا تھا، لیکن جو کامل قربانی ہے وہ مسیحا کے جس کے پاک خون کے وسیلہ سے ہم ایک ہی بار کامل قربانی کے وسیلہ ایک ہی بار کامل کر دیے گئے۔ اس لیے اب ہمیں قربانی چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے یا اس طرح سے برے یا اس طرح سے بھیڑ بکریاں یا ریمز وغیرہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ سائے تھے، وہ تصویریں تھیں، وہ آنے والی بڑی کامل قربانی کی طرف اشارہ تھی۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جیسے چونکہ گناہ ایک بہت ہی بڑی ایک سیریس میٹر تھا اور انسان کا بدن جو ہے وہ اس گناہ کے وسیلہ سے گناہ کا شکار ہو گیا، موت کا شکار ہو گیا، تو خداوند مسیح نے پھر وہی اپنے ایک بدل کے وسیلہ سے پے کر کے وہ قیمت ادا کی تاکہ ہم ابدی زندگی پا سکیں۔ بالکل، میں اس کو ذرا کچھ آیات پڑھ دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے تاکہ ان کو کلیئر ہو کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ کلام مقدس میں، نئے عہد میں، نئے عہد نامے میں لکھی ہوئی باتیں، عبرانیوں 9 باب اس کی 11ویں 12ویں آیت میں کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کہ لیکن
यहाँ पे, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से जो हाथों का बना हुआ इस दुनिया में का नहीं, इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों के खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया। पाक मकान यानी खुदावंद खुदा के पास, उस जगह पे जो आसमान में जहाँ खुदावंद हमारा खुदा है, और यहाँ पे लिखा है कि वहां पहुंच गया और अबदी खलासी कराई। अबदी खलासी, मैं अक्सर में इस बात पे आना चाह रहा था कि ये खलासी यीशु मसीह के वसीला से अबदी हो चुकी है, हमेशा के लिए हो चुकी है। हमें किसी और अब कुर्बानी की जरूरत नहीं है। हमें कोई जाके ना मज़ारों पे जाके कुर्बानियां चढ़ानी है, ना कहीं जाके आपने देखा कि वो एक वक्त था जब यरू की दीवार के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए खुदा ने कहा था कि वो चक्कर इतने लगाओ तो वो गिर जाएगी। आज हमें किसी तरह के कोई चक्कर कहीं जाके लगाने की जरूरत नहीं है। आज हमें ईमान के साथ इस कामिल और काफी कुर्बानी को कबूल कर ले, क्योंकि हमारी अबदी खुलासी यीशु मसीह की वसीला हो चुकी। लेकिन बात वहां पे आ जाती है जो हमने पहले भी की थी कि अब हमें उस कलाम के मुताबिक ईमान लाके कलाम के मुताबिक हमने आगे बढ़ते चले जाना है। और जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, इब्रानियों 10 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, और जब कुर्बानी हो गई तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। गुनाह की कोई कुर्बानी नहीं रही। आप इस पे जरूर बात कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं खुद ही पूछ लेता हूँ जो बड़ा आम सवाल है और लोग पूछते हैं, और वो आपके सवाल के साथ मिल जाएगा, एक कड़ी बन जाएगी। सवाल लोग करते हैं कि जी आपके मसीहा, आपके नासरी, आपके खुदावंद आज से 2000 साल पहले आए, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, और चले जी मान लिया उस वक्त के मौजूदा दौर के जो लोग थे उनके लिए तो कुर्बानी हो गई। अब ये 2000 साल बाद के लोग हैं, ये कहाँ से, आप कैसे माफ हो रहे हो भाई? वो तो खून बहाया गया, हम इस बात को मान लेते हैं। उस दौर के लोग जो थे, जो मौजूद थे, जो इसको देख रहे थे, जिस पर ईमान लाए, उनके गुनाहों को तो कफारा अदा हो गया। लेकिन वो लोग जो आज 2000 साल बाद इस दुनिया पर मौजूद हैं, ये जाकिर नाइक की तरफ से भी एक एतराज़ के तौर पर पेश किया गया, मुझे याद है। तो इस सवाल को भी थोड़ा सा हम कवर करने की कोशिश करते हैं, और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जल्दी मैं अपनी 2 दवड़ियाँ डाल लेता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा भी, अपने हवाला पढ़ा कि खुदावंद अपना ही खून लेकर अबदी मकानों में, आसमान पर, जहाँ पर असली खैमा इज्तिमा है, जहाँ पर रहमगाह लगी है, जहाँ आपको पता है जब मूसा को खैमा इज्तिमा का नक्शा दिया गया था तो रब ने कहा था दिस इज़ अ रेप्लिका, दिस इज़ अ फोटो कॉपी, जीरोक्स कॉपी, ओरिजिनल ऊपर है। तो वो ओरिजिनल ऊपर है, तो मसीहा अपना खून रूहानी तौर पर, या कैसे खुदा को बेहतर पता है, अपना खून लेकर वहां लेके गए जहां पर अब्दी मकान है, जहां पर अब्दी मर्सीगाह है, जहां पर अब्दी खुदा बैठा है। वो अब्दी निजात देहिंदा अपना अब्दी खून लेकर वहां पर गया और वो खून लगा दिया, और वो अब्दी मकानों में खून आज भी मौजूद है। जब आज आप तौबा करते हैं, मसीह को कबूल करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो खुदावंद कहते हैं रब से कि ये बंदा मेरे वसीले, मेरे खून पर ईमान, मेरे कुर्बानी पर ईमान लाता है, मेरे इस खून के वसीला से इसकी माफ़ी का ऐलान किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि वो खून अब ख़त्म हो गया 2000 साल, वो खून अभी हमने पढ़ा हवाला इब्रानियों के खात्मे से, वो अब्दी मकानों में अपना खून लेके गया और वो मौजूद है, और उसके वसीला से गुनाहों की माफ़ी का ऐलान किया जाता है। इसलिए आज कोई भी जो कहीं पर भी है दुनिया के खित्ते में, जब मसीह पर ईमान लाता है तो खून किधर है? आसमान पर लगा हुआ है, और बाप उस खून को देखकर आज भी माफ़ी का ऐलान करता है, माफ़ी का इजरा करता है। इसलिए कोई ये स्टोरी नहीं है, ये हकीकी बात है, और अभी आपने कलाम में से इसका हवाला पढ़ा है। बिल्कुल, और ये बात खास तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ये अगर हम मुकाशवा की किताब देखें, आखिरी किताब मुकद्दस में, यीशु मसीह ने खुद अपने शागिर्द यूहन्ना को वो मुकाशवा दिया, और वो मुकाशवा उन्होंने कहा कि 7 कलीसियाओं को चुना गया कि लिख दे उनको, और लिखा है वहां पे कि उनके जिम्मे ये काम लगाया गया कि इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाया जाए।
دنیا تک پہنچایا جائے. اور گلتیوں کے نام جو پالوس رسول کا خط ہے 13 اور 14 باب میں وہاں پہ لکھا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا. مسیح جو اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں. آج جو بھی ڈاکٹر صاحب کون سی کتاب آپ نے کوٹ کی؟ لکھا ہے کہ جو بھی گلتیوں 3 باب 13 14 آیت اور اس میں لکھا ہے کہ جو یہ مسیح جو بھی وہ جو ہمارے لیے لعنتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا. کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک پہنچے. ابراہیم کی برکت کس کے وسیلہ سے؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہم بات کر رہے ہیں نئے عہد کی. ہم بات کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کی تکمیل ہوئی. ہم بات کر رہے ہیں کہ آج بھی اس کی تکمیل جاری ہے. اور یسوع مسیح یہ آیات بالکل واضح طور پہ کہہ رہی ہیں تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ کیا گیا. ایمان کے وسیلہ سے. اور ایک بات میں ہمیشہ اس کو مجھے بہت تقویت دیتی ہے کہ لکھا ہے کہ جب پیدائش کی کتاب اس کے 15 باب میں اور خدا ابراہیم کو باہر لے گیا تو اس نے خدا نے سے کہا کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا اور دیکھ اور ستاروں کو تو گن سکتا ہے تو گن. اب میں تیری نسل کو اس کی مانند بناؤں گا. اور وہاں پہ لکھا کہ ابراہیم ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا. تو یہ اس کے لیے خدا کے حضور میں لکھا ہے کہ خدا کے حضور میں راست بازی گنا گیا. غالباً 15 باب اس کی 4تھی آیت ہے یا آیت کچھ آگے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. تو وہاں پہ کہا کہ یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. اور آج بھی جو مسیح پہ ایمان لے آتا ہے, جو مسیح پر ایمان لے آتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہمارے لیے دنیا میں بھیج دیا گیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے, تو یہ اس کے لیے خدا کے حضور میں جو ہے راست بازی گنا جاتا ہے. ہم اپنی کسی راست بازی پہ فخر نہیں کر سکتے, ہم اپنی کسی کاموں پہ فخر نہیں کر سکتے, ہم شاید اپنی اچھائیوں کے اوپر فخر نہیں کر سکتے, لیکن ہم فخر کرتے ہیں تو یسوع مسیح پر فخر کرتے ہیں. اس یسوع مسیح جس نے میری خاطر, آپ کی خاطر, کل عالم کی خاطر جو ہے وہ قربان ہو گیا. اور کلام مقدس بڑے واضح طور پہ کہتا ہے یہاں پہ کہ اس ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ کیا گیا ہے. اس وعدہ کس نے کیا تھا؟ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے تو جو ہے پاک روح کو بھیجتا ہوں. میں وہ پاک روح جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. لکھا ہے کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں یعنی روح حق. یہ اصل میں آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے, یعنی روح حق, اور وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. تو بعض دفعہ ہمارے مسلمان بھائی اس کو اپنے نبی کی طرف اشارہ کرتے جاتا ہے, لیکن نہ نبی ابد تک رہے, وہ تو قبر میں ہے, اپنی زندگی پوری کر کے وہ قبر میں جا چکے, نہ جو ہے ابدی خلاصی کرا سکے, نہ ابدی زندگی. انہوں نے تو خود کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں کہاں جاتا ہوں, کہاں گیا ہے. سو اینی یہ بات آگے دوسری طرف بڑھ جائے گی. لیکن آج جو میں سمجھتا ہوں کہ فلفلمنٹ جو ہے, جو یسوع مسیح کے عہد کی تکمیل ہے اور وہ پوری ہوتی ہے جیسے یسوع مسیح نے کہا تھا. لوکا کے انجیل 22 باب اس کی 20ویں آیت میں اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ لے کر یہ کہہ کر یہ دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. جو کوئی اس پر ایمان لے آتا ہے وہ جو ہے اس کو پرماننٹ فارگیونیس مل جاتی ہے. جو شریعت تھی اس میں سال با سال کی فارگیونیس دی جاتی تھی قربانیوں سے, لیکن یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہے وہ پرماننٹ فارگیونیس ہے, ہمیشہ کے لیے ہے. اور پھر خاص طور پہ پاسٹر صبر آپ اس میں بات کیجیے گا, اٹرنل رائٹ یعنی کہ ابدی راست بازی میں ہمیں خدا لے جاتا ہے. آپ ابدی راست بازی کے تعلق سے اور پھر جو مکمل جو ہماری بحالی ہے خدا, کمپلیٹ ریسٹوریشن ہے, اس کے تعلق سے بات کیجیے گا. بہت شکریہ پائی صاحب, آپ نے بڑی خوبصورتی سے ان انجیلی سچائیوں کو, بائبل کی سچائیوں کو آج ہمارے ناظرین کے ساتھ بانٹا ہے. ابدی کفارہ
सच्चा कफारा, सुच्चा कफारा, अबदी ज़िंदगी, सुच्ची ज़िंदगी और सच्ची ज़िंदगी देता है। खुदावंद मसीहा जब तशरीफ़ लाए तो मैंने पहले जैसे कहा कि वो कामिल कफारा थे और कामिल बर्रा बन के आया और कामिल निजात देता बन के आया, और कामिल के वसीला उस कामिल से कामिल चीज़ें ही सादर होती हैं। तो इसलिए हमारी जो रास्तबाजी दी गई वो हमारे साथ रहती है, वो मसीहा की रास्तबाजी है जिसमें हम लिपटे हुए हैं। वो किसी हमारी अपनी रास्तबाजी भी नहीं है। कोई इस खाम ख्याली में ना रहे कि शायद हम अपनी रास्तबाजी से आसमानी मुकामों में या खुदा के उन अबदी ईवानों में दाखिल हो जाएंगे। हम ये ईमान रखते हैं कि हम मसीहा की रास्तबाजी ओढ़े हुए हैं और उसके कफारे से हमें अबदी ज़िंदगी की गारंटी है। और चूंकि वो उसने वादा कर रखे हैं, जितने मेरे हैं जो मुझ पर ईमान लाए हैं, रब जी बाप जी मैंने उनमें से किसी एक को भी नहीं खोया। सो हमें अबदी जिंदगी, बहुत सारी आयात है, बाइबल भरी पड़ी है, तो अबदी ज़िंदगी का वादा है और वो मसीह में उसकी तकमील हम देखते हैं। मैं आखिरी बात करूंगा क्योंकि वक्त हमारा क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, फिर आप इसको क्लोज कीजिएगा। और मैं बड़ी एक आयत, खूबसूरत आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। गलतियों के नाम जो पौलुस रसूल का खत है, वो 3 बाब उसकी 26-29 आयत तक लिखा है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। तो मेरे अजीजों, भाइयों और बहनों, खुदा के फर्जंद हम यीशु पे ईमान लाने के वसीला से हैं। और तुम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई गुलाम रहा, ना कोई आजाद रहा, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अगर तुम मसीह में हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वादा के मुताबिक वारिस है। और हम आपको मुबारकबाद भी देते हैं। पर सबर, आप इसको क्लोज कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत खूबसूरती से दूसरे मुल्क में बैठे हुए इस प्रोग्राम को चलाया। हम आपको वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड यूज यू माइटली इन द डेज वीक्स टू कम फॉर द फर्दरनेस ऑफ हिज किंगडम। थैंक यू सो वेरी मच। सो नाज़रीन, मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि आज के प्रोग्राम के वसीले से हमने चंद एक सच्चाइयाँ आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। और बात ये थी कि जो नया अहद है, जो मसीहा के वसीला से जिसको ऐलान किया गया, जिसको बांधा गया और जिसको सादर किया गया, वो खुदा की मोहब्बत की इंतहा है, वो उसकी भलाई का कमाल बयान है। इस प्रोग्राम का नाम ईमान का सफ़र है। मंजिल का तयन हो चुका, हम आसमानी मुकामों में जा रहे हैं। रब हमारा इंतज़ार कर रहा है, वो हमें लेने आ रहा है। नया अहद शुरू किया जा चुका है, नया अहद सादर किया हो चुका है। लेकिन हम ये प्रोग्राम जब भी करते हैं, एक बात की जाती है कि हम मंजिल की तरफ रवां दवा हैं, लेकिन सफ़र जो हमें दरपेश है उसमें ज़्यादा सफ़र की भी ज़रूरत है और उसमें हमें हम सफ़र की भी ज़रूरत है। और जैसे हम हमेशा कहते हैं, मेरा ईमान है, जब हम सफ़र मसीहा हो तो ये सफ़र हमारा जीने का सहारा बन जाता है। सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, हम सफ़र हमारे साथ है, लेकिन साथ साथ हमें सफ़र को जारी रखने के लिए ये रोशनी की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है। और वो सारी चीज़ें खुदा के कलाम के वसीला से हमें इनायत की जाती हैं। अगर हमारे पास सफ़र का सामान ना हो तो सफ़र महज गर्दिशों का एक कह लें लामतनाही सिलसिला बन जाता है, इसमें कोई खुशी नहीं रहती। लेकिन साथ अगर रोशनी हो, साथ खुदा की पनाह हो, खुदा की मोहब्बत हमारा साथ दे रही हो, पाक रूह की हजूरी हो, ये सफ़र बड़ा एडवेंचरस बन जाता है। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम इन सच्चाइयों को जानें जो हमें सफ़र के लिए जिनकी ज़रूरत है, और ये सच्चाइयाँ अवेलेबल हैं उसके लोगों के लिए और उन सब के लिए जो मंजिल की तरफ रवा दवा हैं, जिनका हम सफ़र खुदावंद है। अपने सफ़र को जारी रखें और इसको रुकने न दीजिएगा और खुदावंद में बढ़ते चले जाएं। जिस तरह पतरस कहते हैं, आइए हम मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते रहें और उसके नाम को आगे बढ़ाते चले जाएं। इस पर ज़रूर गौर व फिक्र कीजिएगा। यिर्मयाह का सीवा पढ़िएगा, नए अहदनामे पे गौर करें और नई ज़िंदगी में कदम मारते चले जाएं। और वो लोग जिनके पास अपनी ज़िंदगी नहीं है, वो मसीहा को कबूल करें, उसके खून से धुल जाएं और अपनी ज़िंदगी के तोहफ़ा को हासिल करें जो कि रेडली सबके लिए अवेलेबल है। खुदा सबको बड़ी बरकत दे।